sedia kala dan seperti biasanya dengan sangat baik. Ya, jadi tetap jaga kesehatan ya. Jika ada yang merasa tidak enak badan, harap nanti lapor sehingga bisa dibawa ke UKS. Paham ya? Oke, anak-anak, di situ mau cek absen dulu ya. Ada yang tidak hadir? Semua hadir. Oke, berarti nihil ya. Nah, sekarang sebelum kita before we start our material, so I think we have to read something to make our mind to focus ya. Jadi supaya kita bisa lebih fokus, Miss Putu akan mengajak kalian mendengarkan sebuah musik untuk membuat kalian bisa lebih fokus lagi pada materi kali ini ya. Jadi dengarkan baik-baik ya. Nanti kita akan kasih aba-aba. Begitu musik di play, kalian tutup mata kalian, kemudian tarik nafas panjang, lalu hembuskan ya. Oke, siap ya.
Ya, apa perasaan kalian sekarang? Ada 5 gambar ini, coba katakan bagaimana perasaannya. Ya, Mary, nomor berapa? Nomor berapa? Nomor 2. Gambar yang nomor 2. Ya, oke, siapa lagi? Ya, Suci? Nomor 3. Oh, happy ya, yang nomor 3. Oke, Fajar? Happy smile. Oke, smile. Oke, berarti sejauh ini perasaannya itu lebih ini ya, lebih tenang, lebih nyaman, happy. Tadi ada yang bilang happy dari Suci. Si Fajar tidak smile katanya ya. Oke, baik. Sekarang gini dulu ya, sebelum kita lanjut ya, before we continue our material, so I will give an ice breaking. Ya, kalian siap-siap ya. Implementasi ice breakingnya itu berupa quiz dari bukunya. Ya, oke. Coba disimpan dulu nantinya handphonenya. Ini Pak, oke, linknya sudah Miss Putu kirim di grup kita, di WhatsApp grup. Link bookletnya, coba kalian buka. Miss akan kontrol dari sini yang sudah join, yang sudah masuk, silakan. Silakan linknya. Oke, sudah, silakan. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo yang lainnya dipercepat untuk bisa masuk join. Ya, sudah. Valentino, oke, Samongan, sama Ayu. Fajar masih ada di posisi yang wah, kita Fajar dari meriah ini. Kita lihat. Ya, inilah rankingnya ya. Kasih tepuk tangan dulu. Oke, tadi kita sudah melaksanakan ice breaking ya, di mana kita menggunakan buket. Ternyata di sini di kelas ini Fajar yang memiliki pengetahuan awal yang lebih ini ya terkait dengan materi yang akan dijelaskan. Karena terlihat dari tadi ketika mengikuti ice breaking dia mendapatkan posisi yang paling pertama. Ya, oke, for the next. Kita akan memberitahukan kepada kalian tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada 2 ya. Yang pertama dengan mengamati beberapa gambar, peserta didik mampu mengkorelasikan informasi rinci dari beberapa gambar yang berkaitan dengan tempat wisata dan bangunan bersejarah terkenal dengan baik. Tadi sudah ya, juga kita sudah dari awal. Kemudian melalui diskusi kelompok dan mengerjakan KPD, peserta didik mampu membuat tes deskriptif terkait tempat wisata dan bangunan bersejarah terkenal yang berada di sekitar peserta didik dengan memperhatikan sosial, survei dan unsur bahasa secara benar dan sesuai dengan konteks. Nah, sekarang look at the picture, guys. Look at the picture, the upper picture here. So you have to analyze the picture, and then I will give you some questions by the picture. Ya, perhatikan baik-baik. Your first picture here. First, second, third, and fourth. Sudah diperhatikan baik-baik? Sudah ya, gambar apa saja itu sudah. Okay, now I will give you some questions. There are 2 questions. The first one, have you ever visit one of these places? What interesting things did you find there, and how did you feel when visiting
the beautiful view. The beautiful view, yeah. Tanalot has a beautiful view of Vegas. Agree and align with you. Okay, how did you feel when visiting the place? I feel happy and enjoy the nature. You feel enjoy and happy. Okay, the nature. Menikmati alam ya, tentu saja akan merasa bahagia. Mungkin yang lain kalau belum pernah ke sana bisa berkunjung ke sana supaya tahu tempat-tempatnya, tempat di sana itu. Di sini ada Miss kasih sedikit teks ya, ada satu teks Mangan Batur, itu baru Mangan Batur. Miss juga sudah share di WA group kalian tentang materi ini ya, dan sebelumnya juga pertemuan sebelumnya juga Miss sudah kasih tahu supaya kalian mempelajari materi berikutnya, sehingga Miss rasa di rumah kalian sudah membaca materi ini. Teks ini juga pasti kalian sudah baca ya, kenapa belum? Okay, so for the next, jadi Miss akan bantu sedikit memberikan ini ya, apa namanya, penguatan dari teks itu. Jadi ada dua, there are two structure here. Sorry, there are two parts of the descriptive text. The first one is identifications. The second one is descriptions. Ya, identification itu sendiri biasanya ada lokasinya, kemudian penjelasan secara umum or general things. Di descriptionsnya itu biasanya kamu semua mencantumkan informasi rinci or the detailed information in the second text and extra. Ya. Oke. Sekarang ada pertanyaan tidak? Tidak ada pertanyaan ya. Oke, jadi ada dua bagian dalam sebuah descriptive text. Ya. Yang pertama ada identification, yang kedua ada okay, bagus. The first paragraph, we call it identifications. It contain of general information. For the second paragraph, it's contain of details information. Jadi gampang, ini ada dua materinya ya, ada dua konten di dalam sebuah paragraf deskriptif. So, ada pertanyaan? No, if there is no questions, okay. Pause dulu. Oke, anak-anak. Jadi Miss Putu sekarang akan menuju ke bagian inti kita. Jadi kita akan membagi kelompok ya. Miss akan minta kalian membagi kelompok. You have to divide into two groups. Oke, ada dua groups di sini yang akan Miss minta untuk dibagi. And then kalian akan menganalisa sebuah video yang akan Miss tampilkan sebentar. Tolong dianalisa itu videonya tentang apa. Bagi yang belum paham nanti akan di-share share teks atau materi lagi beda lewat teks. Jadi sekarang ada dua media yang akan diberikan, yang lewat video dan lewat materi secara tertulis ya. Oke, silakan dibagi kelompok dulu. Oke, sudah ya. Kalau sudah, coba posisi yang baik dulu. Posisi yang baik dulu bisa mengedukasi diri dulu sebentar. Fajar dan Samongan dipercepat tolong. Ya, di depan Miss sudah akan mempersiapkan menentukan sebuah video. Jadi tolong masing-masing dari kalian memperhatikan baik-baik video yang akan ditampilkan, sehingga pada saat nanti video selesai ditampilkan kalian bisa membuat sebuah kesimpulan tentang apakah video ini ya. Oke, silakan diperhatikan baik-baik.
It was great. When did you spend your holiday? I went to Dufan in Jakarta. I went there on 18th June with my family. It was Friday, but the place was very crowded. Maybe it was because of a holiday time. What did you do there? Oh, I got on sunrise indoor and outdoor. I rode the ice age ride around Jeram. The most exciting one was Halilintar. I couldn't stop screaming while riding it. It was so fun. Oh, that must be fun. Did your sister get on any rides? No, she did not. She was afraid of height. So that she just played at the dream playground. Ah, she rode a boat in the Doral Castle too. A doll castle? What is that? There were so many dolls inside the castle. We needed to take a boat to see around the doll's castle. It was very unique. In the castle, we could see many dolls with different traditional clothes from around the world and Indonesia as well. Oh, that's awesome! Is there any place like a restaurant or food court? Or you should buy the food outside? Well, we were not allowed to bring any food from outside, but we could buy it inside the farm. There were some food courts and the food were fabulous. Ah, I'm so jealous. I want to go there one day. Yes, you should go there. I think it is the most interesting theme park in Indonesia. I hope I can visit Dufan one day. Hey, how was your holiday? Did you visit any tourist places? No, I did not. I went to my grandfather's house in Bali. I spent a holiday in the village. I helped my grandfather see the rice fields, and we went fishing too. I really enjoyed it. Wow, that sounds fun, but it's so addictive. I'm missing the lovely breeze of my grandfather's field too. Yes, it was. Did you go alone? No, I went there with my brother. When we arrived at my grandfather's house, some of my cousins were coming too. Ah, we went to waterfall too. The water was so clear and fresh. There was not any trace because all of the villagers kept the waterfall clean. That's amazing. Hey, let's come to the class. The English class will be started in 5 minutes. Okay then, let's go. Oke, sudah ya. Di awal kita tadi pas di awal seksi juga sudah memperhatikan gambar. Terus kita di ice breaking juga ada games yang dimana di dalamnya juga menganalisa gambar. Dan sekarang you have already watched the video. So my question is, what the video about? Yes. Oke, Fajar. Siapa lagi yang katakan? Oke, Mary. Oke, tapi kita minta Fajar tadi yang jawab gimana? Describing tourism places. Okay, the video is about describing tourism place. Apa itu menggambarkan apa mendeskripsikan tempat pariwisata. Good job. Oke, anak-anak sekarang the time to misalkan berikan KPD ya ke masing-masing kelompok. Ini ada 1C ya. Dan di sini tolong kalian analisa KPD-nya. Ya, perhatikan baik-baik. Itu ada 3 aktivitas. Ada 3 aktivitas. Tolong supaya berkelompok pekerjaannya. Kerjakan
Kemudian untuk sebuah descriptive text-nya kalian sudah dituntut oleh beberapa pertanyaan. There are two activity here. So for the first group, you have to analyze the second picture, and then for the second group, you have to analyze the first picture. Ya, got it? Get it? Yes. Silakan dikerjakan. Berjalan waktunya untuk mengerjakan LKPD. Nah, sebelum kalian Miss minta untuk menjawab, capek nggak tangannya? Capek ya? Oke, berdiri semuanya. Berdiri. Berdiri lagi sedikit ya. Oke, perhatikan arahan dari Miss Putu. Ya. Lakukan apapun yang Miss katakan. Ya. Sebagainya kali ini dalam bahasa Indonesia dan ya, dalam bahasa Indonesia harus gerak cepat. Yang tidak dapat nanti Miss tunjuk yang pertama jawab. Ya. Oke. Dengarkan baik-baik, listen to me carefully. Pegang tangan kiri ke manu, tangan kiri ke manu, tangan kiri, tangan kiri, tangan kiri, tangan kiri, tangan kiri, ya. Oke, ya. Sekarang dengarkan baik-baik.
belum suci? Patut. Yes, patut. The cleanest place in the world. Ini yang dekat banget sama kita. Mary. Penglipuran. Yes, the last question is, what are the names of the recent places that offer hot spring and water games in the Lake Bavaria? Sayu. Oke, untuk activity 2. Ini yang apa namanya match the descriptions ya, antara pictures and descriptions. Number 1. Oh, ini nanti disubmit aja. Ini nanti disubmit ya. Kita langsung ke activity 3-nya. Nanti ini dikumpulkan yang aktivitas keduanya nanti dicek langsung. Untuk activity 3 kita presentasi perwakilan kelompok. Untuk kelompok 1 siapa perwakilannya? Raise your hand up. Oke, sama yuk. Second. Oke. Baik, untuk yang Penglipuran Village. Penglipuran Village, saya minta Oka dulu. Silakan dipresentasikan, stand up please. Hello, good morning everyone. Let me introduce myself. My name is Nicola Tariani. I represent Group D to be present the result of our discussion regarding tourism spot. Penglipuran Village is one of the traditional village located in Bangli Regency, Bali Province, Indonesia. The total area of this village reaches 112 hectares. Penglipuran is a village that still maintains their cultural tradition and bamboo forest in accordance with the principle of Trihita Karana. This then becomes an attraction for tourists to come to visit. Bamboo, traditional Balinese house temple. There are 76 buildings there in the west, 38 house, and in east 38 house. The beginning of the extension of Penglipuran village has existed long ago, supposedly during the time of the Bangli Kingdom. The ancestors of this village came from Bayungkede village and have remained until now, while the name Penglipuran itself becomes from the word Penglipura, which means a sacred place to commemorate the ancestors. Penglipuran comes from the word Pengling or remainder and Pura or sacred place to remember their ancestors who came from Bayungkede Tintaran. Okay, very good. Give applause to your friends. Okay, for the next, I will the second chance to the first group, guys. Maybe you can speak louder, please. Speak louder, yeah. Hello, good morning everyone. Here I am, present on behalf of my group about the Geopark Museum. Thank you. Geopark Museum located in Kintamani, Bangli, Bali Province. The museum is built on an area of 1 hectare. At the Batur Geopark Museum, visitors can find out more about the history and geopark of Mount Batur. The first floor has the main lobby with room that offer a variant in geology. In the main lobby, visitors can watch the diorama of Mount Batur. The diorama present is a miniature of Mount Batur and Lake Batur in a rectangular shape measuring 2.5 multiplied 2. On the second floor, there is a room for biodiversity, cultural diversity, and auditorium. In the auditorium, we can watch various educational films about volcanoes and geoparks. On 26 March 2004, the purpose of this museum was to serve as a geopark information center. Thank you for attention. Okay, very good. Give applause. Okay. Tadi sudah kalian mempresentasikan hasil diskusi bersama kelompok dengan baik. Ya, Miss mau memberikan sedikit kesimpulan ya dari apa yang sudah kita lakukan pada hari ini. Yang pertama, tadi kalian sudah pada saat persepsi sudah
yang tadi ada yang tidak memahami juga Miss sudah share materinya lewat WA group. Dan pada saat pengerjaan LKPD kalian juga sudah mengerjakan semuanya dengan bagus. Kemudian setelah kalian mengerjakan LKPD, kalian sudah bisa mempresentasikannya dengan baik. Dan sekarang Miss akan memberikan sedikit penguatan bahwa materi descriptive text ini memiliki general structures-nya ada ada dua. Yang pertama adalah identification, dan yang kedua description. Yang identification content of general information. Yang di description, content of details information. Ya, sebenarnya materi ini sangat easy untuk kalian pahami. Yang penting kalian tahu bahwa di paragraf pertama aku isinya apa aja, paragraf selanjutnya apa saja. Dan tadi juga ada yang sudah sharing dari pengalaman yang sudah berkunjung ke tempat pariwisata. Ya, ingat. Nah, dari descriptive text ini juga kalian sudah pernah dapat di namanya pada saat SMP ya, di junior high school. Jadi sekali lagi bahwa descriptive text ini bisa mendeskripsikan tentang benda, animals, the thing, animals, person, or places. Tapi kali ini kita mengambil tema yang di tourism places ya. So, ada pertanyaan nggak? Ada any questions nggak? Ada yang nggak dipahami nggak? Ada nggak? Semua paham ya? Oke, bagus. Ya, terbukti sih tadi sudah bisa mengajarkan LKPD dengan baik. So, untuk di rumah ada homework ya. Homeworknya adalah please write a descriptive text about Twinkling Language. Masih terkait dengan tourism places, tapi Miss yang tentukan subjeknya tepatnya adalah Twinkling Language by your own words. Jadi dari kalimatmu sendiri, kamu membuat merangkai descriptive text dari kalimatmu sendiri. Paham ya? Ya, pertanyaannya adalah yang bentuk seperti itu yang tadi kalian sudah sempat buat. Where is the location? How big is the place? How do people visit the place? What can we find at that place? When was the building constructed? Or for what purpose was the building constructed? Itu bisa. Nanti bisa share ini juga supaya kalian lebih paham, lebih gampang untuk membuat pembahasan. Paham ya? Baik, kalau sudah paham semua dan tidak ada pertanyaan, Miss mengucapkan terima kasih untuk pengertian kalian, kerjasama kalian, kolaborasi kalian sudah sangat baik hari ini. Miss ucapkan terima kasih. Akhir kata boleh ditutup dengan doanya. Boleh ditutup dengan doanya. Bagi.